Build your dream farmhouse in Goa with Aradhya Enterprises. Call for more details. येस स्टार्ट जाली स्कुला बी टेक्स्ट बुकां मेळूंक ना अशें म्हणून बोवाळ जाता. सो कितें फॅक्ट कितें आहा आनी तुमी ते हिस्ट्री बूक नवें येयला ते आतां अवेलेबल जातले कशें कितें? आणि गोवा बोर्ड न्ही 9वी ते 12वी पर्यंत सगळी पुस्तकां दिता आणि ही सगळी बुकां ही फ्री ऑफ कॉस्ट ना, ही चार्ज आसता आणि सगळे आमी बुक सेलरां कडेन दवरलेली आसा. आमची न्ही बुकां ऑलरेडी मे म्हयन्यांत किंवा एप्रील मे म्हयन्याच्यान आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक सुरू केलें. एकूच हे आमचें एक पुस्तक उरलां जें 11वीचें हिस्ट्रीचें पुस्तक, एन्शंट हिस्ट्री आनी मिडायवल म्हणून. बट तें आज मार्केटांत आयलां आणि तातूंत आमी कंप्लीट म्हणजे हिस्ट्री, गोंयची हिस्ट्री न्ही 2 चॅप्टर्साचेर कंप्लीट घातल्या. तातूंत कुंकळ्ळी रिवोल्ट आसा, मागीर पिंटोज रिवोल्ट आसा, राणे रिवोल्ट आसा, मागीर मातियस तो महाल तो रिफॉर्म. हें पयलीं नाशिल्लें आनी थोडेशे कॉन्ट्रवर्सी, थोडे पयलीं कॉन्टेंट आसा. आतां बरे एक्सपर्ट्स घेवन आमी तें पुस्तक काडलेलें आसा 11वीचें. फुडल्या वर्सान 9थाकय ताचेंच कंटिन्यू जातलें, एक ल्हानसो चॅप्टर. पूण 11वेंत मात्र आमी हेजे डिटेल्स घातला, कुंकळ्ळी रिवोल्टाचे कंप्लीट डिटेल घातला आनी ते मार्केटांत आयच्यान सुरू जातलें. आणि बाकी खंयचीच आमची बुकां अशी शॉर्ट ना. ओके सो 9 to 12 सगळी 9 to 12 आमची सगळी बुकां अवेलेबल आसा. आतां सद्या आमची सप्लिमेंटरी एग्जाम चालू आसा 12वीची, जी आज सोंपता आनी ताजो रिजल्ट एक सोमार पर्यंत रिजल्ट जातलो. सप्लिमेंटरी सोमार पर्यंत रिजल्ट जातलो. आमी डायरेक्टर हायर एज्युकेशनाकय रिक्वेस्ट केला की हांगा जे भुरगे थोडे पास जाता तांकां एडमिशन दिवचें. आणि 20 तारखेच्यान आमची 10वीची एग्जाम सुरू जातली सप्लिमेंटरी. ताजो रिजल्ट जवळ जवळ पयल्या वीक ऑफ जुलयत जातलो आनी तांकां एडमिशन हायर सेकंडरीक मेळटलें हेची आमी काळजी घेतली. ओके सो 9 to 12 बुकां आहा ती फ्री ऑफ कॉस्ट आसता काय ती विकती घेवपाची? 9th to 12th ही बुकां कॉस्ट Cost आसा. प्रायज आसा बुकां आनी ती सगळी कंट्रोल बोर्ड पळयता. ओके बोर्डान अशें बोर्ड, इट इज नॉट अ प्रॉफीट मेकींग बोर्डाक कांयच ना, इट इज नेक टू नेक. म्हणजे ताजे प्रायस कंट्रोल सगळें बोर्ड पळयता. ओके सो ही सगळीं बुकां मार्केटान अवेलेबल आहा. मार्केटांत आसा. सर कोंकणीचो जो आत्तां तुमी हिस्ट्रीचो चॅप्टर नवो जो ॲड केला, हय. किती मिस्टेक असली काय ना रिएंटेड? पयलीं न्ही कुंकळ्ळी रिवोल्टाक व्हडलीशी हे दिवकूच नाशिल्ली. Importance टॉपीक ल्हानशे 2-3 सेंटन्स अशी येतली. आत्तां आमी ताजेर न्ही कंप्लीट रिसर्च केला. म्हणजे डॉक्टर मेंडीस म्हणून आसा, सुशिला मेंडीस, ती एक आनीक युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर आसा, हांचेनी कंप्लीट रिसर्च करून जे एक्चुअल फॅक्च्युअल पोजिशन आसा न्ही ती घातलेली आसा आनी 2 स्वतंत्र ताचेर हें आसा. हां म्हणजे हे खूब पयलींचें अशें. Yes. ताजेर एक संबंद गोंयकारांक ताचें कळपाक जाय. येस थँक्यू सर. Yes, yes.